Guys, medyo tinapunta guys, no? Padung na kami dire. No, mayong buntag. Tanan, no? So, ako guys, magakuan na kami guys. Padung na ako sa palengke. Daya ko ninyo guys. Okay nito. So, happy Sunday kamayong tanan. Diyo na buntag. Kinsa wala pa to makasimba, manimba ta. Kuyogi ko ninyo guys, kay manimba ta.